गुरु महिमा अलेख शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ नूतन वर्ष 2024 अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची जानुआरी मासर मासिक राशिफल। वीडियो आरंभ करने पूर्वरु आपण मान को मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर यही चैनल रे दैनिक राशिफल शतकड़ा 100 को 100 ठीक दिया जाउअछि। मासिक राशिफल मध्य दिया जाउअछि। आपण माने राशिफल देखंतु और सांग साथी मानकु शेयर करंतु। आसंतु एबे आरंभ करिबा कन्या राशि 2024 मसिया जानुआरी मासर राशिफल विषय रे। एही कन्या राशि सौर मंडलर 150 डिग्री ठारू 180 डिग्री मध्य रे अवस्थित। एही राशि अधिपति बुध महाग्रह। बुध महाग्रह एही राशि रे उच्च स्थान मध्य। बुध सर्वदा तरुण और बालक सदृश होइथिबा एही राशिर प्रकृति बालक सुलभ। एही राशिर शुभ अंक 2, 4, 5 और 8। शुभ बार शुक्रवार और रविवार। रवि ग्रह और शुक्र ग्रह कन्या राशि सकाशे शुभ ग्रह। रंग नील किंबा सबुज रंग। अशुभ संख्या हैला 1, 7 और 9। घात बार शनिवार। घात चंद्र मिथुन चंद्र। घात नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र। घात तिथि अष्टमी तिथि। एबे जानिबा कन्या राशि फलाफल। एही राशि ठारू चतुर्थ गृह रे रवि और मंगल रही अशुभ फल दिया कराइबे। आपणकर ए मासरे पेट रोग हेबा निश्चिंत। आमाशय हेतु स्वास्थ्य हानि घटिबो। चाकरी क्षेत्र रे पदच्युति घटिबो। बंधु बांधव माने आपणको पर करिदेबे। आपणकर दुश्चिंता बढ़ी जीवो। जीवन विकल रे एणे तेणे दौड़िबे। शरीर रे कोनोसी आघात लागि पारे। जेउ कार्य करिबे तहिरे व्यर्थता आसीबो। परिवार मध्य रे अशांति भोगिबे। विशेष करी मां सहित अधिक विरोध हेबो। भूल न करी मध्य मां उपरे समस्त दोष लदी देबे। बंधु माने विरोध करी आपणक निकटरू दूरेई जाई आपणकर दुर्नाम गायन करिवे। अशांति रे आपण दिन बिताइबे। भाई माने आपणकर शत्रु परि व्यवहार करिवे। सर्वदा आपणकर शत्रु भय लागी रहिबो। अपवाद आपणकर पिछा छाड़िबो नाही। एही समय रे बंधन भय मध्य रहिछि। रोग व्याधि आपणकु व्यतिव्यस्त करि पकाइबो। धन हानि प्राण पीड़ा और सम्मान हानि घटिब। विभिन्न दिगरु दुखद खबर पाई आपण हतोत्साह होई पड़िबे। जेउ खाद्य को आपण पूर्वरु घृणा करुथिले ताहाकु एही समय रे भक्षण करिवे। निज परिवार मध्य रे अशांति वातावरण सृष्टि हेबो। एही समय रे शनि महाग्रह आपणकु विपद रे पड़िथिबा समय रे अचानक काहारी ना काहारी माध्यम रे साहाय्य करिवो। सत रे थिबा व्यक्ति विशेषंकु जे कोनोसी मते साहाय्य करी विपद मध्यरु आपणको उद्धार करिवो। शनिकर मित्र ग्रह राहु मध्य आपणक सपक्ष रे थिबारु आपणक परिवार मध्य रे हस खुशी फेराई आनिबाकु युद्धखोर होई उठिबे। एही शुभ मासर द्वितीयार्ध अर्थात 16 तारिख ठारू देखा देबो। प्रथमार्धटी रे अन्याय करी नथिले किंबा कोनोसी
ଅଧର୍ମ କାମ କରିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ମହାରାଜ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶନି ଓ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ସେମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହରା ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ଶିକାର ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡିଯିବେ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟି ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣ ଜେଲ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି ଓ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଚୋରି ଡକାୟତି ଓ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏହି ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏହା ପଠନ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୈନିକ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘୃତବତୀ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ବାଳକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ସକାଶେ ବାହାରିବେ ଓ ଏହା ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। 2 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। 3 ତାରିଖ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ। 4 ତାରିଖରେ ଘାତ ତିଥି। 5 ତାରିଖରେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ। 6 ତାରିଖ ଘାତ ବାର। 7 ତାରିଖ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି। 8 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 9 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅତିଥି ସେବା କରିବେ। 10 ତାରିଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବେ। 11 ତାରିଖରେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି। 12 ତାରିଖରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 13 ତାରିଖ ଘାତ ବାର। 14 ତାରିଖ ଅତି ଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 15 ତାରିଖ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। 16 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। 17 ତାରିଖରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା। 18 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ତିଥି ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 19 ତାରିଖ ଶରୀର ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। 21 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବେ। 22 ତାରିଖ ଧର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। 23 ତାରିଖ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। 24 ତାରିଖ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। 25 ତାରିଖ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିବ। 26 ତାରିଖ ଆପଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। 27 ତାରିଖ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। 28 ତାରିଖ ଆପଣ ଧାର ଅର୍ଥ ସକାଶେ କଳହ କରିପାରନ୍ତି। 29 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା କୌଣସି କାରଣରୁ ବୁଡି ଯାଇପାରେ। 30 ତାରିଖରେ ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଘଟିବ ଓ 31 ତାରିଖରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଫଳ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।